जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे तृतीय श्रेणी डिसेम्बर मासर संकलन फर्द आम किपरि पूरण करिबा। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। आपण माने डिसेम्बर मासर संकलन फर्द भाषा देखुछंती। एठी रहिछि दक्षता उपदक्षता। एठी सांग माने आपण माने देखुछंती आमर मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन एवं लिखन। यही फर्दटी को आमे माने जेहेतु FA2 रो प्रश्नपत्र आधार रे पूरण करिबा। प्रथमे आपण माने जेउ प्रश्नपत्र प्रस्तुत करिछंती सेही प्रश्न पत्र रे थिबा प्रश्न गुड़िक केउ दक्षता उपदक्षतारू आसीछि ओ केते मार्क अछि प्रथमे आपण एपरि भाबरे मार्किंग करिनेबे। जहा फल कि सही मार्क रु शिक्षार्थी केते मार्क रखिछि सही आधार रे आपण माने पिला मानकु विभिन्न प्रतीक रे चिन्हित करिवे। एठी देखंतु मोर प्रश्न पत्र जहा थिला सेथिरु आमे ओराल रो 2 नंबर रे 2 मार्क थिला, ओराल रो 1 नंबर टी 2 मार्क थिला, जहा कि मोर एही पढिथिबा पाठ को मानक भाषा रे कहिबो आमर उपदक्षता बा दक्षता रु आसीथिला। एही परि भाबरे मु देखंतु मोर रिटर्न रो 3 नंबर रे 4 मार्क थिला, ओराल रो 3 नंबर 1 मार्क थिला। एही परि भाबरे मु मार्किंग करनी छी, आपण माने मध्य मार्किंग करिनेबे। तापरे ये रहिछि मोर शिक्षार्थीक संख्या 1 2 3 4 जन शिक्षार्थी अछंती। जो शिक्षार्थी माने एठी देखंतु ओराल रे मोर 2 2 4 मार्क रहिछि। एही उपदक्षतारू शिक्षार्थी माने 4 रु 4 मार्क आनी नाहंती, तेणु मु तांको प्लस चिन्ह रे चिन्हित करछि। आपण माने भल भाबे जानि छंती जो माने दक्षता हासिल रे शिक्षकक सहायता आवश्यक करूथिबे तांको प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिवे। जो माने पारंगमता हासिल करिसंती बा फुल मार्क आनिछंती आपण तांको चाहिले स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिवे। एवं जो माने दक्षता हासिल करि पारि नाहंती शून्य मार्क आनिथिबे सेमानंको आपण माने रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिवे। एही परि भाबरे चिन्हित कला परे मोर एठी देखंतु टोटल मोर 5टी प्रतीक रे प्रश्न आसीथिला 1 2 3 4 5। तेणे मु एठी 5 लिखि नेछि, जहा फल रे कि मते पिला संख्या निर्णय करिबा सहज हेबो। तापरे एठी देखंतु रहिला संकलन रे मोर रेड ट्रायंगल रे कोनोसी भी शिक्षार्थी नाहंती, तो मु एठी एही परि भाबरे लिखि नेछि। तापरे प्लस प्रतीक मोर प्रथम उपदक्षतारू 4टी, द्वितीय उपदक्षतारू 4टी, एही परि भाबरे प्लस प्रतीक टोटाल मोर 15टी हेछि। एवं एठी देखंतु स्टार प्रतीक मोर टोटाल हेछि मोर 5। जेहेतु मोर टोटाल एठी देखुछंती उपदक्षता 5टी रहिछि, मु एठी 5 लिखि नेछि। तेणु मु एठी मोर देखंतु टोटाल 15 आछि, 15/5 कले आसीबो 3। तेणु 3 जण पिला मोर रहिबे प्लस प्रतीक रे। तापरे एठी रहिछि 5टी प्रतीक, 5 बाय टोटाल उपदक्षता 5, 5/5 कले 1 आसीबो। तेणु जणे रहिबे मोर स्टार प्रतीक रे। सांग माने एही परि भाबरे आमे पिला संख्या निर्णय करिबा। काहेकि ना आपण माने देखिछंती MCM रे हमकु पचारुछि केते पिला प्लस रे रहिले केते पिला स्टार रे रहिले भाषा एवं गणितर। तेणु मु एही परि भाबरे करिछि, आपण माने मध्य एही परि भाबरे करि पारंती। एबे देखिबा समीक्षा। भाषा ज्ञान रे मोर 3 जण शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे ओ जणे शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे अछंती एवं रेड ट्रायंगल प्रतीक रे केही भी नाहंती। एबे सेमानक पई आमे आगामी कार्य योजना लिखिबा। ता पूर्वरु आमे एठी तारीख पके नेबा। मु 18/1/2025 रे करिछि। तापरे शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर करनेबे। तापरे मोट शिक्षार्थीक संख्या आपणकर जेते थिबो ताहा एठी लिखि नेबे। एठी देखंतु आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना रे स्टार प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी माने निज सहपाठी को सहयोग करिवे। प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक प्रगति पई पढिथिबा पाठ को मानक भाषा रे कहिबा, शब्द भंडार रो अभिवृद्धि, पाठ को पढ़ी बुझिबा आधारित शिक्षण कार्यर नियमित अभ्यास कराइबी। एबे आमे देखिबा एठी तले शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर, CRCC स्वाक्षर एवं प्रधान शिक्षक स्वाक्षर रहिबो। तापरे एठी देखुछंती डिसेम्बर मासर संकलन फर्द गणितर। एठी आपण माने देखुछंती दक्षता उपदक्षता भाषार जेउ परि भाबरे प्रश्न पत्र को देखि आमे मार्किंग करथिले सेही परि एठारे मु मध्य मार्किंग करि नेछि। मोर प्रश्न पत्र जहा थिला सेही आधार रे देखंतु मोर एठी ओराल रो 1 नंबर 1 मार्क, रिटर्न रो 1 नंबर 1 रो करे 1 मार्क, जहा कि मोर अनुमान करी जोगो करूछि उपदक्षता रु आस्थिला। सेही परि छोट छोट प्रश्न रो मौखिक उत्तर देउछि। ओराल रो 2 नंबर 1 मार्क, रिटर्न रो
ଏକର ଖ ନମ୍ବରରେ 1 ମାର୍କ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏହିପରି ମାର୍କିଂ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରତୀକ ଦେବା ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୋର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତୀକରେ ମୋର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ଯେଉଁ ଉପଦକ୍ଷତାଟି ରହିଛି ସେହି ଉପଦକ୍ଷତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 9 ଲେଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୋର 9ଟି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି 9 ଲେଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକଳନରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍, ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଯେତୋଟି ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଲେଖିନେବେ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରତୀକ, 14ଟି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ 21ଟି ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ 9ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ଲେଖିଥିଲି ଗଣିକି, ତାକୁ ମୁଁ 9ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ମୋର ଏଠି 1.5 ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ 2 ଜଣ ପିଲା ନେଇଛି। ସେହିପରି 21/9 କଲେ ମୋର 2.2 ବା ମୁଁ 2 ଜଣ ପିଲା ରଖିଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ। ଏବେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିନେବା। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାରେ ମୋର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଆଧାରିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଏଠି ତାରିଖ ଲେଖି ନେଇଛି। ଏଠି ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାପରେ ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4 ଜଣ। ଏବେ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଲେଖିବା। ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଜଟିଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟିକୁ ଗୋଲି, କାଠି, ହଳଦିଆ ଘନ ଆଦି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ତାପରେ ତଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ମ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।